En Hungría occidental se ha cubierto con una capa de grava piedra triturada contaminada con amianto. Esta zona suburbana actualmente en construcción podría haber estado expuesta a la contaminación de 8 a 10 años, ya que las piedras se han transportado desde minas austríacas hasta la zona durante ese tiempo. Este geólogo explica que estamos hablando de una sola pieza de roca. Su forma importa. Hablamos de una fibra muy fina que burla los mecanismos de defensa del cuerpo. Mint egy kígyó beáll a légáramlásba, és egészen a hörgőkig le tud jutni, és onnan nem jön ki. És azáltal, hogy hosszú, ezért nem tudják betokozni a megfelelő falósejtek, és egy állandó gyulladásos állapotot hozhat létre. És ugye egy állandó gyulladásos állapot aztán idővel átalakulhat rákká. El ministro de Medio Ambiente inspeccionó personalmente la zona, habitada por familias con niños pequeños. 3 megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként 4-et már bezártak. Még egy 5. működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani, és nagyon hamar mindenképpen a kormánynak döntenie kell ebben. Según el geólogo, esta situación se debe por un lado a la falta de conocimiento y por otro a un vacío legal. No existen normativas preventivas sobre el amianto natural en Europa. Nem valamiféle szándékos környezetkárosítási helyzet van, van egy joghézag, amiben persze a felelősöket érdemes keresni, de látni kell azt, hogy nem tiltották, annak ellenére, hogy ismert volt már tehát tudományosan ismert volt, hogy bizonyos bányák tartalmaznak azbesztet, nem tudták, nem is akarták hatóságilag betiltani Ausztriában ott a bányászatot, annak az oka, hogy ilyenfajta törvény nincsen. Már több mint 300 helyszínen mutattak ki szennyezést, 3 megyét egészen biztosan érint. Nem csak Szombathelyen, de Kőszegen és Sopronban is szép számmal borítottak be felületeket a természetben előforduló azbesztet tartalmazó kőzúzalékkal, például itt ennél a Kőszeg melletti horgásztónál is a parkolót. Kónya Rita, Euronews, Lukácsháza. Un pequeño papel verde. Quien lo recibía debía presentarse en un gimnasio para aclarar su situación. Pero lo que ocurrió después cambió para siempre la vida de miles de personas. París, 14 de mayo de 1941. Por orden de las autoridades alemanas, la policía francesa arrestó a unos 3.800 hombres judíos y los deportó a campos. Más de 3.000 nunca regresaron. Hoy una exposición en la Embajada de Francia en Berlín conmemora esta primera gran redada en la Francia ocupada. Toutes ont un sens et surtout elles sont notre mémoire et peut-être notre futur. Ça c'est une preuve irrévocable de ce qui s'est passé. J'avais 6 ans, j'ai vu mon père pour l'avant-dernière fois et je suis très heureuse d'être encore d'un certain âge et de pouvoir parler de ce qui s'est passé. La exposición reúne 98 fotografías que durante décadas se consideraron perdidas y que fueron redescubiertas en 2020. Detrás de la cámara estaba Harry Kroner, un fotógrafo berlinés que también era de origen judío. Irónicamente, fue Theodor Dannecker, un oficial de las SS, quien le encargó documentar la redada. Was wir als Claims-Konferenz möchten, ist zu sagen, dass die Erinnerung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist für das heutige soziale, gesellschaftliche Leben. Und was wir hier heute sehen, sind Beginne, die es auch damals gegeben hat. Und deswegen möchten wir sagen, dass die Erinnerung nicht etwas ist, was nur in der Vergangenheit ist, sondern uns auch heute konkret betrifft. El proyecto busca reforzar la memoria en Europa. Liliane Riesfeld habla regularmente con estudiantes sobre su historia, lo que le da esperanza en un futuro pacífico para las próximas generaciones. Pero los recuerdos de aquellos días nunca la han abandonado del todo y algunos solo regresaron décadas después. 80 ans après, je me suis souvenu de la robe que je portais, petite fille, quand j'ai accompagné mon père et ma mère à la police. Et c'est étrange parce que pendant des années, je n'ai jamais pensé à ce vêtement. Et j'ai eu un flash un jour
j'avais une robe bleue avec des smocks et des fantaisies sur une robe. Et ce souvenir m'est revenu 80 ans ou 85 ans après. La exposición podrá verse en la Embajada de Francia en Berlín hasta el 9 de julio. En París, cada año millones de personas visitan el complejo arquitectónico de Los Inválidos, su impresionante cúpula dorada y la tumba de Napoleón. Pero tras la grandiosa fachada de este emblemático edificio se esconde una misión mucho menos conocida: servir de hogar y hospital para soldados heridos y víctimas de la guerra. Que c'est construit pour des gens qui le méritent. Et donc c'est un geste de gratitude de l'État. C'est même le premier geste social de l'État, puisqu'avant c'est les communautés religieuses qui accueillaient les blessés, on leur imposait les blessés. Là, l'État dit « je m'en occupe » dans la durée, jusqu'à leur mort. Estas instalaciones muy antiguas están siendo renovadas mediante una financiación estatal de 100 millones de euros, pero el centro sigue cumpliendo su misión fundacional. Actualmente 64 personas residen entre sus muros, entre ellas hay supervivientes del Holocausto y víctimas civiles de conflictos o atentados. Todas ellas reciben cuidados que requieren una logística compleja. Pues ça nous permet aussi de continuer la rééduque pour être mieux des années qui viennent. C'est une reconnaissance pour nous des soldats et des anciens. On essaie de s'entraider comme on peut. C'est comme ça aussi, c'est comme quand on était militaire. On s'entraide dans le moment difficile. Parce qu'il faut se relever malgré tout nos accidents. Los Inválidos funciona ahora como un hospital especializado en discapacidades graves, con experiencia en prótesis y rehabilitación. La institución lleva a cabo investigaciones destinadas a mejorar la movilidad de las personas amputadas y en sillas de ruedas, lo que ha permitido además atender a algunos supervivientes de los atentados del Bataclan. Chaque conflit a sa propre signature et aucune n'en efface jamais une précédente. En 1914 sont apparues les gueules cassées. Auparavant, elles existaient déjà, simplement ils ne survivaient pas. Pendant le second conflit mondial, les blessés médulaires, paraplégiques et tétraplégiques ont commencé à survivre. Pendant les conflits récents au Moyen-Orient, Irak, Afghanistan, sont apparues des amputations multiples à un niveau qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et la signature actuelle, c'est la blessure psychique. Fiel a su misión, la institución de los Inválidos sigue abierta ante cualquier situación que afecte a los soldados franceses desplegados en el mundo. Más de 60 años después de la excavación del Jardín de los Fugitivos, los investigadores han hecho un nuevo descubrimiento extraordinario en Pompeya. En el famoso yacimiento de Campania se ha revelado la identidad de una de las víctimas de la poderosa erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, que arrasó esa ciudad romana, así como la cercana de Herculano. La víctima era un médico que se vio sorprendido por la lava y ha sido identificado gracias a los instrumentos médicos que llevaba consigo en su vida. Vicino a una delle vittime, un calco, è stato trovato un oggetto che poco si capiva, abbiamo fatto un attack e quindi capito in questo modo che era probabilmente un medico che portava con sé una piccola lastra di ardesia, degli strumenti chirurgici, dei bisturi, tutto all'interno di un contenitore in materiale organico di cui vediamo qui il calco. El uso de tecnologías de diagnóstico avanzadas, incluyendo escáneres asistidos por IA y reconstrucciones tridimensionales, ha permitido analizar el contenido del molde sin comprometer su integridad. E dunque una persona che nel momento della fuga porta con sé gli strumenti del suo mestiere, che svolgeva evidentemente non solo negli orari di ricevimento, ma in tutta la vita, anche in questo momento tragico, finito con la morte di questa persona e di 13 altri tra uomini, donne e bambini. La investigación es el resultado de un trabajo interdisciplinar que, gracias a la colaboración de arqueólogos, conservadores y docenas de expertos, ha revelado no solo un objeto, sino los detalles de esta vida truncada. Welcome to Euronews fact-checking show, The Cube.
What if the European Union restricted VPNs? That question has been circulating widely on social media in recent weeks, with some users warning what they described as a serious threat to digital freedom. But the controversy is largely based on a misunderstanding. It all began in January when the European Parliamentary Research Service published a briefing noting that virtual private networks, more commonly known as VPNs, are increasingly being used to bypass online age verification systems. Technically speaking, VPNs can indeed help users get around certain online restrictions. VPNs can hide a user's IP address and make it appear as though they are connecting from another country, potentially allowing minors to get around national age restrictions. The report quickly fueled claims that Brussels wanted to crack down on VPNs, with some users pointing to references describing them as loopholes that needs closing. But the document is not an official EU position. It is simply a background briefing outlining different perspectives on the debate, not a proposal advocating restrictions on VPNs. There was yet more confusion after Anna Virkkunen, the European Commissioner responsible for tech sovereignty and security, presented the EU's new age verification app. During a press conference, when asked how the EU could prevent minors from bypassing the systems using VPNs, Virkkunen acknowledged that no technology is entirely foolproof, but maintained that the rules must nevertheless remain enforceable. That exchange fueled further confusion about the EU's position on VPNs, but she later clarified that the goal of the app is to make systems harder to bypass, not to restrict VPNs. And contacted by theCUBE, her office confirmed that there is absolutely no crackdown on VPNs.